Okay. Revilla. De La Cruz. Tumira. De La Cruz wala. Rebound by Lambino. Lambino to Orozco. Steal by nasundot ni Gary De La Cruz. Binigay kay Revilla. JJ. Nice 2 points by JJ. Alaga na to. Palakasan ng resistensya. Championship na. Orozco. To Aguilar to Osmeño. Tumira. Wow. Tinirahan lang ng ganon. Revilla. Recto. To Revilla. To Mayuga. Last ng Open Lipesa! Dopyo! Mayuga. Still by Resurrection. Nilayap lang ng ganon. Easy basket para kay Resurrection. Mayuga. Foul by Osmeño. Recto. Foul by Osmeño. Orozco. Second team foul. Tawa. Okay. Recto. Block by. Nice pass. JJ. Umilalim. Wala. Same ball. Shot clock! De La Cruz, Revilla, wala. Nice JJ, wala pa rin. Rebound by Marion, nagmamadali. Lambino, tumira ng 3, wala. Hindi. Cancelled. Foul by Mayuga. Lambino. First attempt. Good shot for Lambino. Two points for Lambino. Mayuga. Si Jay! Mayuga. Steal by Osmeño. Resurrection. Score po natin 6-2. Lamang po ng 4 ang tropang Pinoy. Orozco. Tumira ng 3. Wala. Double foul. Time out. Corte Parma. Remaining time 7 and 4 seconds. Tropang Pinoy. Amoretti. Mayuga. Tinasa ay De La Cruz to Revilla. Nice one. Nice layup. Inisi layup lang kay ni Renz. Hindi talaga napapagod yan. Kahit hanggang bukas pa maglaro, hindi napapagod yan. Revilla. Resurrection. Pinasakay. Lambino tumira ng 3. Wala. Corte Parma boy. Revilla.
Revilla, recto tumira. Wala. Nakuha niya resurrection. Resurrection nagmamadali. Foul by recto. Marion. Nice shot by Marion. Ha? Resurrection. Good for 2 points by Resurrection. Tempo. Time. Revilla. Oh, loose ball. Loose ball. Lamang po ng 4 ang tropang Pinoy. Kundi aagapan ng Amoretti to. Lambino, tumira. Wala. Oy, nice ball by Marion. Nice pick by Marion. Revilla. De La Cruz. Pasa kay Marion. Mamadali. Lambino. Set the play. Orozco. Block by JJ. Nice shot by Castillo. Orozco. Bumaba na naman po sa 4 ang lamang. Ang kalamangan ng tropa. Orozco. Gregas. Pass to Resurrection. Oh, loose ball by Resurrection. Eli Joseph, layup. Wow! Dalawa na lang po ang kalamangan ng tropa. Orozco. Oh. Baby, kalma. Resurrection. Pinasa kay Gregas tumira. Wala. Oh! Foul by. Sino foul po? Orozco. Orozco. Warning for penalty. Ang Corte Parma, third team foul. Nice one, nakakuha ng foul. Talaga naman, umigot-igot pa si tropa. Penalty. Kala ko, mag-iinarte na naman. Revilla. Wala. Revilla. Kaya itong USB? Wala ata. Ha? Wala ata. Nice. Oh. Hindi, may ano yan, may walang USB. Okay, Revilla. Pass to JJ. Bakit USB? JJ. Wala, isasalpak. JJ. Trying to shot the ball. But wala. Nasaan Bluetooth eh, Wi-Fi. Lambino. Umikot-ikot. Ikot lang. Ikot. Mayuga. Tumira, wala. Rebound by Aguilar. Say kalma. Orozco. Running shot. Wala. Rebound by Revilla. Pass to brother. Revilla. Pinasa kay JJ. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Orozco. Pinasa kay Gregas. Tumira. Wala. JJ. Up. Foul by Orozco. Ilan na yun? Ilan si Orozco? Third personal foul by Orozco. Penalty. Aguilar out. Orozco out. Conrada in. Lorica in.
JJ. Isa na lang pong kalamangan at trupa. Remaining time, 2 minutes and 40 seconds. Rebound by... Wow! Rebound by Gorlada. Ganda nun. Resurrection. Resurrection. Lambino. Lambino to Gregas. Gregas to Mira. Gregas. Wala. Rebound by Renz. Renz Revilla. Renz Revilla. Nagdadrive. Mayuga. Renz. Mayuga. Renz. Mayuga. Mayuga. Pinalagkad. Foul by 26. 26. Sabret. Cambio. Lorica out. Okay. Yun nga, sa batis mo nga kanina, pre. Pinahiram niya sa akin, dulas din ako dyan. Mayuga. Mayuga. Box out! Mayuga. Nice. Lamang na po ng isa ang Corte Parma. Pwesto man! Pwesto! Ipo! Resurrection. Soto! Tayo Soto! Resurrection. Resurrection na nagpapasahan. Conrada. Nice. Nice 2 points by Conrada. Womo! Womo! Dai Mario! Dai! Bukit ang laban, parehas lamang. Bukit ang laban, parehas lamang. JJ. Tumira na tres. Eliosef. 3 points. Lamang na po ng dalawang korte. Lamang na po ng dalawang korte. Lambino. 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 Naghanang papasahan. Go. Go. Lambino. Lambino tumira, wala. Rebound by De La Cruz. De La Cruz. Pinasa ay recto, recto. Nagmamadali. Tumira na tres. Recto. Recto! 3 points! Nag-aapoy. Nag-aapoy si Kaeli. Nag-aapoy si Kaeli. Still by Renz. Still by Renz. Ayun na. Nag-iinit na. Recto. Nagdadrive. Recto. Recto. Wala. Kuha pa rin na recto. Ayun na. Tumira. Wala pa rin. Rebound by. Oh. Gambol. Blue ball. Blue ball. Blue ball. Lamang na po ng 5. Corte Parma. Ayan na. 2, 1. Ganda na laban. Ang ganda na laban. Bumabawi ang Corte Parma. Mayuga. Revilla. JJ. Mayuga. Mayuga up. Foul by 19. Mayuga. Conrada. Resurrection. Resurrection. To Orozco. 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 Pinasa kay Lambino. Tumira na tres. Orozco. Lambino. 3 points. Mayuga. Mayuga. Correcto.
Block destra. Recto. Recto. 3 points. Tumakas na naman po ng 5 ang Kalamangan. Lambino. Lambino. Cut! Lambino. Naghahanap ng papasahan. Orozco. Orozco. Pinasa kay Resurrection. Resurrection. To Lambino. Lambino. Tumira. Wala. Rebound by Osmilio. Osmilio. Tinira. Good for 2 by Osmilio. Calito. Sila yung Revilla. Dribble the ball. Wala, wala na! Dribble the ball. Revilla. Gustong umatake. Recto. Wala. Osmilio. Famati. 8 minutes. Lamang ng 3 ang korte. Important Jetro pala. Skate! Osmilio. Bobby Jockey. Foul by Recto. Ha? Second personal foul by Recto. Wala. Osmilio first attempt. Walay. Second attempt. Osmilio wala pa rin. Nakuha ni JJ. JJ. Pinasa kay De La Cruz. De La Cruz. Pinasa kay Revilla. Pinasa kay Mayuga. Mayuga. Tumira na 3. Mayuga. Wala. Rebound kay JJ. Pinasa kay Eliosef. Counted! Counted! Nakuha po ng foul. Counted si Eliosef. Lamang na po ng 5 ulit. 5 ulit, 5. Uy! Manalaglag dun. Rebound by Granada. No, nakuha na. Wow! Nakuha ni Dawala. Nice shot. Lamang na po ng 7. Lamang na po ng 7 ang Corte Parma. Dead ball, sama ko. Okay, dead ball. Cambio tayo. Gira! Gira! Foul by. Cambio. Cambio. Gilbo. Cambio. Cambio. Aguilar in. Conrada out. Sino foul? Third personal foul. Res Revilla. Aspo. Warning for penalty para sa Corte Parma. Aspo. Wala. Di ba isang team lang dapat ang Last ball possession, unsports. Iba yung tekniko. Ayun, unsports. Dalawa yun sa dyan. Last ball possession. Okay. Pag tekniko lang, isa. Okay. Okay. Tropang Pinoy ball. Walang naipasok. Ito pa rin ang Kalamangan. Orozco. Guardalo, figa! Orozco tumira. Wala. Rebound by. Same ball. Osmilio. Tumira, pinali. Wala. Nakuha ni JJ. Nasundot ni Orozco. Osmilio pa rin kumuha. Wala. Orozco. Resurrection. Yep. Same ball.
Same ball. Remaining time, 6 minutes and 28 seconds. Score, 17-24. Rogan Aguilar. Wala. Rebound by Renz Revilla. Renz Revilla. Eliezer. Bad pass. Bad pass. Resurrection. Resurrection. So Orozco. Orozco wala. Rebound by Rogan. Nakuha. Nakuha ni JJ. Foul by Osmilio. Second team foul. Warning for penalty ang Corte Parma. Third personal foul. Osmilio. Third personal foul by Osmilio. Mayuga JJ. Wow! Ang ganda na play. Kaso hindi tumalab. Anspo. Anspo by Mayuga. Tatlo na yun, tatlo na. Apat na? Apat na. Oh, apat na yun si Mayuga. Apat na si Mayuga. Apat na. Apat na yun. Warning. Apat na yun. Oh, parang apat na yun. Warning for graduate Mayuga. Warning for graduate Mayuga. Penalty. Penalty ng ano. Yun, pumasok. Lambino. Last attempt. Nice. Lima na lang ulit ang lamang. Lima na lang ulit ang lamang ng korte. Lambino. Resurrection. Lambino. Lambino! 3 points! Dalawa na lang po ang kalamangan ng Corte Parma. Foul by Lambino. Wala pang 2 minutes, kaya running time tayo. Continuous. Mayuga. Recto. Wala. Marion. Wow! Pari na po, pari. Pari na po ang korte at Metal Mechanica. Tropang Pinoy. Mayuga. 2 points. 2 points by Mayuga. 26-24. Remaining time 4 minutes and 5 seconds. Marcos Lambino, wala, tumira, Recto. Rebound by Recto. Lifting. Lampon. Resurrection. Recto. Wala, rebound by Renz. Recto. De La Cruz. Mayuga. Black by Osmilio. Revilla. Block by Revilla. Foul by Revilla pala. Osmilio. Lamang ng dalawang Corte Parma. Ang init ng laban. Sobrang init ng laban.
Dikit na dikit. Parang kulangot sa pader. Osmilio. Last attempt. Good. For 1 point. Recto. Recto. Tumira na 3. Recto. Wala. Kuha ni Resurrection. Resurrection. Counted by Resurrection. Arbitro! Timeout. Corte Parma. Bumaliktad na po ang barahan. Bumaliktad na po ang Resurrection. Naman na po ng isa ang metal mekanika. Okay. Mayuga. Mayuga. Gary De La Cruz. De La Cruz. JJ tumira. Lamang na naman ang isa. Lamang na naman ang isa. Canestro. Oras. 2 minutes! Hindi, okay. No, wala naman sinabing injury. Wala sinabing injury. Okay, back to the ball game. Lamang na po ang isa ngayon ang Corte Parma. Corte Parma. Corte Parma. Versus Metal Mechanica. Sinasakay Orozco tumira ng 3. Wala. Rebound by Castillo. Mayuga. Nagmamadali. Wala. Rebound by Recto. Revilla 2. De La Cruz. Ang dulas talaga na court. De La Cruz. Resurrection. Nag-drive. Wala. Rebound by JJ. Foul by Resurrection. Tama. Tama. JJ. Mayuga. Drive. Shoot! May Mayuga. Nakupok. Tatlo ng kalamangan. Resurrection. Naghahanap ng play. Lost ball ang tropang Pinoy, guys. Lost ball ang tropang Pinoy, guys. Corte Parma. Renz. Mayuga. Naghahanap ng play. Renz Revilla. Mahanap ng play. Nice play! Ang ganda ng bata! Orozco sa Resurrection. 50 seconds! Resurrection. Lambino. Resurrection po. Resurrection naghahanap ng play. Lambino tumira ng 3. Lambino, wala! Rebound by JJ! Foul by Osmilio! 30 seconds na lang po natitira. Penalty na po tayo. Kaya pa yan. Penalty. 32 seconds. Na lang po ang natitira. Yan. Diyan natin malalaman kung sinong mananalo. Shoot ba? Wala. Lima ang kalamangan. Castillo. Last attempt. Castillo.
Wala. Up. Illegal. Okay. Drop ang Pinoy ball. 32 seconds. 32 seconds. 25 seconds. 23 seconds. Marcos Santino! 3 points! Foul by Pilar. Aguilar. Ganda ng laban. Dikit na dikit. Ang magkamali, talo. Ang magkamali, talo. Mayuga. Mayuga wala. Mayuga wala. Sablay talo to, sablay talo to. Bago may susunod na mangyari, lahat kagulit tayo. Sablay talo to, sablay. Nice one. Tropang Pinoy ball. Orozco. 17. 14. Wow. Rebound by JJ. Rebound by JJ. Di naman. Nakuha ng Eliasep. Eliasep, 3 seconds. 3 seconds. 1 second. Panalo po ang Corte Parma. Ang nagwagi sa laban ay Corte. Nice play. Ang ganda na laban na nasi. Ang napapayak si Revilla. Napapayak si Revilla. Sa duwa. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng laban, guys. No, third. Third Ang place. ganda ng laban. Dahil kinapos lang kinapos. Better luck next time. Ang ganda ng laban, guys. Ang ganda ng laban, guys. Tatlo lang ang lamang. Nakahabol ang Corte Parma. Sa wakas, nag-champion din ang Corte Parma. Sa wakas, nag-champion din ang Corte Parma. After how many years na pagsali sa liga. Okay. Corte Parma, Corte Parma. Ang grabe!